libro de Miqueas, chapter 4 el capítulo 4, and verse 7 versículo 7, is a verse that American preachers have used for several centuries. es un texto que predicadores americanos han usado por varios siglos. And I will make her that halted a remnant, and her that was cast off a strong nation. And the Lord shall reign over them in Mount Zion from henceforth, even forever. 4:7. Y dice, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora, y para siempre. No, it's fine. We ask today, Pedimos hoy, what was or what is the America's biblical heritage? ¿qué era o qué fue la herencia bíblica americana? What? Well, it's not on. Is it on? Or maybe I turned it off. Yeah. The Bible says in Proverbs chapter 14, verse 34, La Biblia dice en Proverbios 14:24, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. y dice, las riquezas de los sabios son, por la insensatez de los necios es infatuación. Many of us here today, Muchos de nosotros aquí hoy, and those who are watching from around the y world, aquellos que están mirando alrededor del mundo, may not have a real concept or real understanding of the biblical heritage of America. no tienen un concepto real de la herencia bíblica de América. Unlike many other nations, we have so far enjoyed a culture without the control of too much religious influence. En diferencia a otras naciones, nosotros hemos disfrutado de libertad sin mucho control o influencia religiosa. But was this nation founded as a Christian nation? Pero fue fundada esta nación como una nación cristiana. If so, Si es así, when, ¿cuándo? what was its purpose? ¿Y cuál fue su propósito? Did it have a divine beginning? ¿Tenía un principio divino? The first successful settlement in America was in 1620. La colonia exitosa, la primera colonia exitosa en América fue en el 1620. In our history, the Mayflower stands as a symbol of religious freedom. Y en nuestra nación el Mayflower es un símbolo de la libertad religiosa. The Pilgrims, we called, arrived here that year and established the first successful colony, you might say, in the New World. Y los peregrinos que llegaron aquí en 1620 establecieron la primera colonia exitosa. The question is, when did this nation or did this nation become a Christian nation? Pero la pregunta es, ¿cuándo se hizo esta nación o es esta nación una nación cristiana? Was it in 1776 with the Continental Congress declaring independence from England? ¿Fue en 1776 cuando el Congreso Continental declaró la independencia de Inglaterra? Or perhaps it was 1789 when the United States Constitution became the official document that ruled this nation. O quizás habrá sido en 1789 cuando la Constitución Americana se hizo el documento oficial que era el que mandaba esta nación. Or was it sometime later? ¿O fue un tiempo después? This country actually has a very unique history in this regard. Y este país tiene una historia muy única en respecto a esto. And yet this question, is this a Christian nation, is a contested question, especially today. Pero sin embargo, si esta nación es cristiana, es una pregunta que es debatida mucho hoy.
But I have to say, though this question is not going to be answered this evening, Y yo quiero decir que aunque esta pregunta no se va a responder en esta tarde, we're going to discover that the Bible has had a very definite place in the founding of this nation. vamos a ver que la Biblia ha tenido un lugar muy específico en la fundación de esta nación. And this can hardly be denied. Y esto no se puede negar. I'd like to share with you some of the quotes of famous men from Y America. quiero compartir con vosotros algunas citas de hombres famosos en América. First one I would like to point out Y la primera que quiero hacer resaltar is George Washington. es la de George Washington, He was the first president of America. el primer presidente de América. He wrote many letters in his experience afterwards about his experience as a leader of this nation. Y él escribió muchas cartas de su experiencia como líder de esta nación. And a historian named Gerard Sparks in 1830 published these letters. Y un for the public. historiador llamado John Sparks publicó estas cartas en 1830. And this historian acknowledges that Washington often spoke of the hand of providence. Y este historiador anuncia que George Washington mencionaba mucho la mano de providencia, la mano de Dios. And that he was very thankful for God's intervention in the battles won to secure this nation. Y que él estaba muy agradecido a Dios por las batallas ganadas para asegurar esta nación. John Adams, John the second Adams, president of el the United segundo States, presidente de los Estados Unidos, he said the general principles on which the fathers achieved independence él dice que los principios generales por los cuales los padres obtuvieron la independencia were the general principles of Christianity. eran los principios generales de la cristiandad. I will avow that I then believed Y yo atestigo que en ese tiempo yo creía and now believe y ahora creo that those general principles of Christianity que estos principios generales de la cristiandad are eternal and immutable son eternos y irrevocables, as the existence of the attributes of God. como la existencia de los atributos de Dios. Thomas Jefferson, the third president of the United States, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, was not a Christian. no era cristiano, But he said this: pero dijo esto: the United States are, notice it says are here, because before the Civil War, it was are, not is. After the Civil War, it became the United States is, singular. y él dice, los Estados Unidos son, él no usa la palabra es, porque antes de la guerra civil eran los Estados Unidos. The United States are, by far, the most religious and Christian country in the world. Dice, los Estados Unidos es aún más que todos el país más cristiano en el mundo, Because religion is here most free. porque aquí la religión es más libre. The sixth president of the United States was the son of the second president, El sexto presidente de los Estados Unidos fue hijo del segundo, John Quincy Adams. John Quincy Adams. In the chain of human events, he said, En la cadena de eventos humanos, dijo él, the birthday of the nation is indissolubly linked with the birthday of the Savior. la nación, el nacimiento de la nación está irrevocablemente unido con el cumpleaños del Salvador. The Declaration of Independence laid the cornerstone of human government upon the first precepts of Christianity. La Declaración de Independencia puso Precepts. los primeros preceptos del gobierno humano de la cristiandad. Sorry. Okay. Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos,
When he left Springfield for the White House, he Cuando- asked the people to pray for him. Cuando salió de Springfield para la Casa Blanca, pidió que oraran por él. He says, I was not a Christian. Él dijo, yo no era cristiano. He goes on to say, Y continúa diciendo, when I buried my son, cuando yo enterré a mi hijo, the severest trial of my life, I was not a Christian. la prueba más severa de mi vida, yo no era cristiano. But when I went to Gettysburg, When I went to Gettysburg. when I went to Pero cuando fui a Gettysburg and saw the graves of thousands of our soldiers, y vi los sepulcros de miles de nuestros soldados, I then and there consecrated myself to Christ. ahí en ese lugar me consagré a Cristo. Yes, I do love Jesus. Y yo sí amo a Jesús. Grover Cleveland, the 22nd President of the United States, Grover Cleveland, el presidente 22 de los Estados Unidos, he's actually on a $1,000 bill if you've ever seen one. él está en un billete de $1,000. He's also the only president to have gone 2 terms but not consecutive. Interesting. So he, as Brother Elvis just said, was the only president that went 2 terms but not consecutively. Y como me ha dicho el hermano Elvis, también fue el único presidente que estuvo en 3 términos, pero no consecutivamente. He said, I know there is a supreme being who rules the affairs of men and whose goodness and mercy have always followed the American people. Y él dijo, yo sé que hay un ser supremo que está en cargo de los afanes de los hombres y que su bondad y misericordia siempre han seguido el pueblo americano. And I know he will not turn from us now if we humbly and reverently seek his powerful aid. Y yo sé que Él no nos abandonará si buscamos humildemente y reverentemente su ayuda poderosa. Dwight D. Eisenhower Dwight D. Eisenhower was the president from about 1953 to 1961. fue presidente en 1953 a 1961. He is the one that initiated that under God Y él fue que inició debajo de Dios be included in our Pledge of que Allegiance. estuviera incluido en nuestra Pledge of Allegiance. Nuestro voto de alianza que se hace para la bandera y la patria. Every school child knows the Pledge of Y Allegiance. todos los niños conocen esta. I pledge my allegiance, it says. Dice yo, tomo mi alianza It says, in this way, o declaro mi alianza. we are reaffirming the transcendence of religious faith in America's heritage. Y de esta manera estamos reafirmando la trascendencia de la fe en América, de la fe religiosa en América And future. y el futuro. In this way, we shall constantly strengthen those spiritual weapons which forever will be our country's most powerful resource in peace and war. Y en esta manera constantemente enforzaremos nuestras armas espirituales para siempre, para que sean el recurso más poderoso en la paz y en la guerra. 2 years later, 2 años después, in 1956, en 1956, he enacted or signed into law the fact that we will have in God we trust on our money. él estableció la ley que nuestro dinero tenía que estar escrito en Dios confiamos. President Reagan El presidente Reagan read stories from the Old Testament for children. leía historias para los niños del Antiguo Testamento. He said, within the covers of the Bible are the answers for all the problems that we face. Y él dijo, de entre estas coberturas de la Biblia encontramos las respuestas para todos los problemas con cuales nosotros nos enfrentamos. He said, I believe with all my heart Y él dijo, yo creo con todo mi corazón that standing up for America means standing up for the God
who has blessed our land. Que estar en pies por América es al igual que estar en pies por aquel Dios que nos ha bendecido. We need God's help to guide our nation through stormy seas. Necesitamos la ayuda de Dios para guiar a nuestra nación por mares de tormenta. But we can't expect Him to protect America in a crisis if we just leave Him over on the shelf in our day-to-day living. Pero no podemos esperar que Él nos proteja en las crisis si lo dejamos solamente en el pupitre o en la biblioteca de nuestras casas. What was He speaking ¿Y about? de qué estaba hablando? Leave the Bible over there on the shelf. Dejar la Biblia guardada. We need to take it off and read it. That's what He was saying. Necesitamos tomarla y leerla. George, this is H.W. Bush. George Bush, el padre, Yeah. The 41st president. Now, these people are a little political, but you can read presidente between the lines. 41, pero estos presidentes son un poco políticos, pero pueden leer entre las líneas. I do not mistrust the future, he said. Yo no tengo desconfianza en el futuro. I do not fear what is ahead. No temo lo que está por adelante, For our problems are large, porque nuestros problemas son grandes, but our heart is larger. pero nuestro corazón es aún más grande. Our challenges are great, Nuestros retos son grandes, but our will is greater. pero nuestra voluntad es aún más grande. And if our flaws are endless, Y si nuestras faltas son sin fin, God's love is truly boundless. el amor de Dios es verdaderamente sin medida. I'm not sure I can say amen to all that, No sé si puedo decir amén a todo esto, but it does show you that he's playing to the Christian crowd. pero sí los enseña que está tratando de atraer a los cristianos. His son, the 43rd president, Su hijo, el presidente número 43, we ask the Almighty to protect all those who battle for freedom. pedimos al Todopoderoso que proteja a aquellos que pelean para la libertad. And we ask him, that is God, Y le pedimos a aquel que es Dios to shield innocents from harm. que guarde a los inocentes del mal. We pray that their loved ones will receive God's comfort and grace. Y oramos que sus amados reciban el consuelo de Dios y su gracia. We go back a few years now, Ahora regresamos unos cuantos años 200 years, to look at 200 some of the años. founding ideas. para ver una de las ideas fundadoras. Maybe you've heard of Benjamin Franklin. Quizás han escuchado de Benjamin Franklin. He's probably the most famous of all Americans. Quizás el más famoso de todos los americanos. He said near the end of his life, Y él dijo casi al final de su vida, I lived, sir, a long time. Señor, yo he vivido mucho tiempo. And the longer I live, Y mientras más yo viva, the more convincing proofs I see of this truth, las más pruebas convincentes veo de esta verdad. that God governs the affairs of men. Que Dios gobierna los afanes de los hombres. Earlier in his life, he said something even more powerful. Y al principio de su vida dijo algo aún más poderoso. And I think we should enshrine this picture in our Y minds. creo que debemos de guardar esta imagen en nuestras mentes. When religion is good, it will take care of itself. Cuando la religión es buena, se cuidará de sí mismo. When it is not able to take care of itself, Cuando no se puede cuidar de sí mismo and God does not see fit to take care of it, y Dios no lo ve correcto de cuidarlo, so that it has to appeal to the civil power for support, para que tenga que apelar a los poderes civiles para el apoyo, it is evidence to my mind that its cause is a bad one. es evidencia a mi mente que su causa es una mala. Very nice quote. Una cita muy bonita. We go back even further, another 150 or so years, Pero regresamos aún más, unos 150 años aproximadamente, and again we look at the Mayflower and its voyage to America. y miramos ahora el Mayflower y su viaje hacia América.
Now, King James, Ahora el rey Jaime, who is responsible for the translation of the 1611 King James Version of the Bible, que fue responsable por la traducción de 1611 de la Biblia del rey Jaime, was also responsible for the first successful settlement in America, también fue responsable por la primera colonia exitosa en América, not because he supported them, no porque los apoyaba, but because he persecuted them. pero porque él los perseguía. He drove them out of England into Holland. Él los sacó de Inglaterra hacia Holanda. So they went there on the grounds that perhaps they could flee English jails, Así que ellos fueron con el pensamiento de huir las prisiones inglesas, but they didn't find economic prosperity there. pero no encontraron prosperidad económica en este lugar. So in the hope of better fortunes and freedom to follow religion, their Bible religion, Así que en la esperanza para mejores fortunas y para seguir la libertad de su religión basada en la Biblia, they set sail for Jamestown in 1620 to establish a society based on biblical principles. salieron hacia Jamestown en 1620 para establecer una sociedad basada en principios bíblicos. Now you might find it interesting Y pueden encontrar interesante that we almost speak Hebrew here. que casi hablamos hebreo aquí. Yes. The Es second, verdad. the second settlement in America La segunda colonia en América was the Plymouth colony. fue la colonia de Plymouth. More Puritans fled England for Plymouth. Más puritanos huyeron de Inglaterra para Plymouth Its governor was William Bradford, y su gobernador era William Bradford. and he was an intense student of Hebrew. Y él era un gran estudiante del hebreo. Ironically, many of these people knew both Greek, Hebrew, as well as English or other languages. Irónicamente, muchas de estas personas conocían el hebreo a la vez que el griego y otros idiomas como el inglés. According to one recent researcher, Rabbi Wien, Y de acuerdo a un historiador reciente, Rabbi Wien, Wien. W-E-I-N, I guess that's a German pronunciation, wouldn't it be? Wien. Yeah. Excuse my bad German. W.I.E.N. The minutes of the meetings that drew up the Mayflower Compact note that a vote was taken what language would be spoken in the first settlement in the New World. Y dice, de acuerdo al rabino Vine, los minutos de las reuniones que fueron trazadas en el Mayflower Compact notan que los votos habían sido tomados para cuál idioma debía de hablarse en esta colonia en el Nuevo Mundo y que este voto fue In that vote, Hebrew lost by one vote. y que en este voto el hebreo perdió por un solo voto. So that's why we're speaking English and Así not que por Yiddish. eso es que hablamos inglés y no hebreo. Well, there was a man also who knew Greek and Hebrew and Latin and German. Había un hombre que conocía hebreo, griego, latín y alemán. We go back another 120 years Y and we meet regresamos Martin Luther. aproximadamente 100 años hacia Martín Lutero. And what was the cry of the Reformation? ¿Y cuál fue el clamor de la reforma? Solo Scriptura. Sola escritura. However, Sola Scriptura does not ignore Christian history, he Pero said. sin embargo, él dice que la sola escritura no ignora la historia cristiana. So when we seek to understand the Bible Así que cuando deseamos buscar la Biblia, entender la Biblia, as the only final authority in matters of faith and practice, como la única autoridad final de la fe y de práctica, he also said that the true rule is this: y él dijo que la única regla es esta: God's word shall establish articles of faith, and no one else, not even an angel, can do so. la palabra de Dios solamente establecerá artículos de fe y nadie más, ni aún un ángel puede hacerlo. That's a very interesting statement. Y esto es una declaración bastante And interesante. it had a lot to do with how early Adventists viewed the Bible and also many of the religious people who came to America. Pero tenía que ver con cómo las personas veían la Biblia y muchas de las personas religiosas que vinieron hacia América. So Sola Scriptura wasn't the only thing that the Reformers stood for. Así que sola escritura no era la única cosa por cual los reformadores estaban de pie. Sola Scriptura means Scripture alone.
Sola escritura, como entendemos el español, es solamente las But there were escrituras. four other solos. Pero habían 4 otros solos. The second was only by faith. La siguiente era sola fide. Only by grace is the third. Solamente por fe, solamente por fe. Only by Christ. Solamente por gracia, perdón. And Solamente por the Cristo. last one I like a lot, even among the others. Y la To otra me gusta God- bastante. To God be the glory. A Dios sea la gloria. To God be the glory alone. A Dios sea la gloria solamente. Those are the 5 solos of the Y Reformation. estas son las 5 solos de la Reforma. The Protestant view of Scripture. La vista protestante de las Escrituras. What you see is the 1536 version of Luther's German Bible. Y lo que ven es la versión de 1536 de la Biblia alemana de Lutero. We didn't include here Tyndale's Bible, which was also being burned at this time. No incluimos la Biblia de Tyndale, cual era quemada en este tiempo. He translated, he was responsible a great deal for the King James Version which we have today. Y él fue responsable, una gran parte de su obra fue responsable por la versión de Rey Jaime que tenemos en inglés And he hoy. was burned at the stake in about 1536. Y él fue quemado en la hoguera en 1536 en for printing the Bible, 1536 for publishing the Bible in English. por publicar la Biblia en inglés. Scripture is itself authenticating. Las escrituras solamente pueden autenticar Clear to the rational reader, claramente al leedor racional its own interpreter, su propio interpretador and sufficient of itself to be the final authority of Christian doctrine. y suficiente por sí mismo para ser la última autoridad de las doctrinas cristianas. These are some of the principles which were laid down by the reformers, which we follow today. Y estos son algunos de los principios cuales fueron propuestos por los reformadores que nosotros seguimos hoy. Ooh. We jump now to 1962 Y ahora saltamos al 1962, because we're going to compare the Catholic view with the Protestant view. porque queremos compartir o comparar la vista católica con el punto de vista protestante. At the Vatican Council, El Concilio del Vaticano, Vatican II, el Vaticano II, this is part of the statement that they issued about the Bible. esta es parte de la declaración que hicieron sobre la Biblia. Hence, there exists a close connection and communication between sacred tradition and sacred scripture. De tal manera que existe una relación cercana entre la comunicación de las sagradas tradiciones y las sagradas escrituras. For both of them are following from the same divine wellspring. Porque los dos fluyen del mismo manantial divino. It goes on to say, Y at the end of continúa the diciendo statement, al final, therefore, both sacred tradition and sacred scripture are to be accepted and venerated within the same devotion and reverence. de tal manera que al igual la tradición sagrada como las escrituras sagradas deben de ser aceptadas y veneradas de la misma devoción, con la misma devoción y reverencia. One of the reasons for the Catholic view of scripture and tradition Y una de las razones por la vista católica de la tradición y las escrituras. is their view of scripture itself. I'm sorry, what was Is the there- phrase before? One of the reasons for their view of scripture Y una de las razones por su vista en la escritura is how they see scripture. es como ellos ven las escrituras. They see scripture as the product of the church. Ellos ven las escrituras como producto de la iglesia. It is the church that produced the scripture. Es la iglesia que produjo las escrituras. Therefore, the church has the authority to understand, to translate, and to understand the scriptures. Así que la iglesia tiene autoridad para entender, para traducir y para entender las escrituras. However, the Protestants and we believe that the scriptures create the church.
Pero nosotros como protestantes creemos que las escrituras crean a las iglesias. The church then is the product of the Word of God, Así que la iglesia es un producto de la palabra de Dios, not the Scriptures as the product of the church. no las escrituras un producto de la iglesia. That is the underlying difference, the foundational difference between Protestantism and Catholicism. Y esta es la diferencia crítica entre el protestantismo y el catolicismo. Now, we've all heard of Wycliffe. Y hemos escuchado todos de Wycliffe. In 1378, En he 1378 was, I think, something like 48 years old tenía 48 años de edad and about to die. y pronto iba a morir. He'd worked so hard Había trabajado tanto and had ministered so freely of his energy and life y that había administrado tan libremente de su energía durante su he vida wore himself out and was on his deathbed. que se gastó y estaba en su lecho de muerte. Or so his enemies thought. O así pensaban sus enemigos. 4 different envoys from 4 different religions of that time came to his deathbed expecting him to confess and repent and recant. Y 4 diferentes grupos de diferentes religiones vinieron hacia él esperando que él confesara y que se arrepintiera. Well, he didn't. Pero él no lo hizo. But his work Pero su obra resulted in the rise of what is called the Lollards. levantó lo que se llaman los Lollardos. And these were also early reformers Y eso también eran reformadores tempranos. and had a great Primeros influence reformadores. on Huss and Jerome in Bohemia. Y tenían una gran influencia sobre Hus y Jerónimo en Bohemia. The English reformers in the 16th century Los reformadores ingleses en el siglo XIV, also owe a debt of thanks to Wycliffe. en el siglo XVI, le deben una gran deuda a Wycliffe. You might say he was part of the pre-reform movement. Y pueden decir que él era parte del movimiento pre-reforma. And he rejected the Catholic idea of Scripture Y él rechazó la idea católica de las escrituras and also transubstantiation. y la That transubstanciación. is, under the, when they had the Lord's Supper, Cuando that means tienen la Santa Cena como the bread turns to the que body el of pan Christ. se He vuelve el rejected cuerpo de that. Cristo. Él rechazaba esto. We see that, let's see, where are we going here? No, we're going the wrong direction. Here we go. I'm going backwards. Okay. So when Wycliffe was about to die, Así que cuando Wycliffe iba a morir, he said, I will live and not die and do the will of God. él dijo, yo voy a vivir y no voy a morir para hacer la voluntad de Dios. His strong views of the sole authority of Scripture Sus vistas fuertes de la sola autoridad de las escrituras is what brought him under the attack of other Christian people. es lo que other lo Christian- trajo al ataque de otros cristianos. Now, we talk about Bible heritage. Ahora hablamos de la herencia bíblica. One of the people that we don't hear about is a man named Ulfilas. Pero una de las personas de cual no se menciona es un hombre que se llamaba Ulfilas. Or Ulf. It's pronounced like Orfila. Or Phila. Yeah. This is a copy of one of his translations into the Gothic language. Y esto es una copia de su tradición, de su traducción al idioma gótico. He died about 383. Y murió aproximadamente el año 383. He was a student of Eusebius, Y él era un estudiante de Eusebio. and Eusebius was the official Y Eusebio era under Constantine. He was the official scribe. un oficial, un escriba oficial bajo Constantino. And he's the one that authored or oversaw the production of what we have today in the Sinaiticus and the Vaticanus. Él estaba en cargo de lo que tenemos hoy como el Sinaiticus y el Vaticanus. So he sent Ophilas Así que él envió a to Ofila the para, Goths. para los góticos, But later, because of persecution there, he was allowed to go to Bohemia. pero por causa de la persecución
se le permitió ir a Bohemia. which is today Bulgaria, ¿Bohemia? isn't it? In that area? No, Czech. Czechia. Que es ahora la República Checa. Yes, well, also this region of the world was influenced by him even to Bulgaria. Y esta región del mundo tuvo influencia él tuvo influencia en esta región del mundo, aún en Bulgaria. We don't mention it here, but Bulgaria also in the 9th century or so had their own translation of Scripture. Y as no lo well. mencionamos aquí, pero Bulgaria también en el siglo IX tuvo su propia traducción de las Escrituras. And this was the area where Huss and Jerome came from. Y de esta área fue que vinieron Hus y Jerónimo. Now, we come back to America in its early years. Y ahora regresamos a América en sus años We can tempranos. see that over a time of history, there were those who followed the Scriptures, the Bible, Y as the podemos rule of ver faith. que hasta por la historia habían aquellos que seguían la Biblia como su regla principal. In 1851, En el año 1851, historian Robert Bard el historiador Robert Baird wrote that the laws requiring the observance of the Christian Sabbath, that is Sunday, escribió que las leyes requiriendo la observancia del sábado cristiano, que es el domingo, were based on the avowed principle that we are a Christian nation. estaban basados en los principios de voto que somos una nación cristiana. Noah Webster, Noé Webster, in 1832, wrote en history of the 1832, United States. escribió la historia de los Estados Unidos. And the opening chapter talks about the origin of the human race. Y la apertura del capítulo habla del origen de la raza humana. And he starts with the story of Genesis. Y empieza con la historia de Génesis. In 1805, En 1805 began a series of presentations in print él comenzó una serie de presentaciones en escrito, en publicación, to prove or to state that the United States is a Christian nation based upon the Bible. para comprobar que los Estados Unidos, o declarar que los Estados Unidos es una nación cristiana basada en la Biblia. In many printed forms, there are such references as superintended providence and the finger of divine providence. En muchas formas escritas hay mención de la superintendencia o la providencia o la mano, el dedo divino de providencia. The Civil War increased these voices. Y la guerra civil aumentó estas voces. When the South seceded from the United States of Cuando el America, sur se separó de los Estados Unidos, the first thing they did was to create a constitution. lo primero que hicieron es crear una constitución. And it starts with the favor and guidance of Almighty God. Y empieza con el favor y la guía del Dios Todopoderoso. There's many arguments about which nation was the most Christian, the South or the North. Y hay muchos argumentos de cuál nación era más cristiana, el sur o el norte. And the South said, we're more Christian because we have God in our Constitution. Jesús decía, nosotros somos más cristianos porque nosotros tenemos a Dios en nuestras constituciones. There is no mention of God in the Constitution of the United States. Y no hay ninguna mención de Dios en la constitución de los Estados Unidos. It does say in the year of our Lord. Pero sí dice en el año de nuestro Señor. And it says that man is endowed by his Creator with inalienable rights. Y se ha dicho que que el hombre ha sido otorgado por su creador con ciertos derechos inalienables. And it does Gracias. say divine providence, Y también menciona la providencia divina, but it has no direct reference to the name of God. pero no hace referencia directa al nombre de Dios. So there began a movement in America Así que se comenzó un movimiento en América to have a Christian amendment to the Constitution. para amendar la Constitución con una versión cristiana. But by 1874, Pero ya- it failed to reach a majority of the states. Para el 1864 no llegó a una mayoría en los Even estados, though Abraham Lincoln supported it. aunque Abraham Lincoln era un gran apoyador de ella. Now, all 50 states all the 50 states today mention God directly, Ahora, todos los 50 estados hoy mencionan a Dios directamente, despite the defeat of that Christian amendment.
aún para hacer esta amendación o este amendo vencido. I have the list of all 50 states where they state. Y tengo la lista de todos los 50 estados cuando dicen, donde but dicen, here on the screen, if you can read, there are 5 of por them. aquí en la pantalla, si pueden leer, hay 5. Now, I don't know if there's anyone from Georgia here, No sé si hay alguien aquí de Georgia, but it says in 1877 Georgia became a state. pero aquí dice que en 1777, 1777. Yes, thank you for the correction. Someone can read up front. We, the people of Georgia, relying upon protection and guidance of Almighty God, do ordain and establish this Constitution. Nosotros, el pueblo de Georgia, dependiendo sobre la protección y la guía del Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta constitución. So we can see that even the politicians and many of the people in America believe this nation to be a Christian nation based upon Bible principles. Así que vemos que muchos de los políticos y de la nación creían que esta nación estaba establecida sobre principios bíblicos. Ran across in another study an interesting statement from the Mississippi School Board in 1922. Y encontré una declaración interesante de la institución de educación de Mississippi de 1922. We maybe could connect this with the Scopes monkey trial because it was in the same general vicinity of time and place. Y podemos conectar esto quizás con el juicio de Mono, de Scope, porque fue aproximadamente en el mismo lugar y tiempo. But W.F. Bond, State Superintendent of Education, wrote in this course of moral instruction, we're not going to make it. 3 minutes, he says. Okay. Notice that the first of the 10 commandments, the first thing the children were to be taught was the 10 Y commandments. noten que lo primero que los niños debían de aprender era los 10 mandamientos. The next thing was the golden rule, or thou shalt love the neighbor as thyself. Y lo siguiente fue la ley de oro, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Now to close, I would like to share with you Ahora, para cerrar, quisiera compartir con a vosotros short video. Aside of the fact that our Christian heritage is everywhere to be seen, 300 to 1 with our churches. I don't know money if in you our can pocket, translate that Our fast. Pledge of Allegiance. Let me take you to the capital of these United States to show you what you might have otherwise never seen We're going to before. see the Bible quoted. When you go to Washington, in Washington. DC, you can Vamos see the a ver la monument Biblia stand citada tall and en firm, Washington. proclaiming the fact that our founders aligned themselves with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You can find biblical and religious quotations, the 10 Commandments, and more on almost every significant building. First, the Lincoln Memorial. The words of Lincoln's second inaugural address are graved in granite, praying that the mighty scourge of war. Outside of the fact that our Christian heritage is everywhere to be seen, 300 to 1 with our churches, money in our pocket, our Pledge of Allegiance. Let me take you to the capital of these United States to show you what you might have otherwise never seen before. When you go to Washington, D.C., you can see the monuments stand tall and firm, proclaiming the fact that our founders aligned themselves with the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You can find biblical and religious quotations, the 10 Commandments, and more on almost every significant building. First, the Lincoln Memorial. The words of Lincoln's second inaugural address are graved in granite, praying that the mighty scourge of war may speedily pass away, but also recalling that the judgments of the Lord are true and righteous altogether. Abraham Lincoln wrote a letter to Miss Bixby, who lost 5 sons in the Civil War. He wrote, I pray that our Heavenly Father may assuage the anguish of your bereavement and leave you only the cherished memory of the loved and lost. The solemn pride that must be yours to have laid so costly a sacrifice upon the altar of freedom. Yours very sincerely and respectfully, Abraham Lincoln. At Arlington Cemetery lies not only hundreds of thousands of patriots who served our nation, but also the tomb of the unknown soldier,
perpetually guarded, where rests in honored glory an American soldier known but to God. Notice the Christian crosses over all of their heads. Standing tall in the center of the mall is the Washington Monument, which inscribes, "Praise be to God" in Latin at the aluminum tip of the obelisk. But are there Bible verses engraved into the walls? Yeah, there are. In the stones right here. But we won't be able to see them. Along the staircase of the monument, blocks resound with quotations from Scripture. Holiness to the Lord, Exodus 28. Search the Scriptures, John 5:39. The memory of the just is blessed, Proverbs 10:7. And may heaven to this union continue its benefits. Go down the mall and you will see the National Archives building, which displays a bronze medallion of the Ten Commandments at the entrance, a testament to the biblical truth of America's heritage. The U.S. Capitol also bears witness to the legacy of our founders' admission of faith. Daniel Webster was quoted by the United States Senate in the 1980s as one of the 5 greatest senators. In 1851, when the new House and Senate wings of the Capitol were begun, Webster gave a speech that was deposited in the cornerstone. The speech culminated with the line, "And all here assembled, whether belonging to public life or to private life, with hearts devotedly thankful to Almighty God for the preservation of the liberty and happiness of this country. Unite in sincere and fervent prayers that this deposit and the walls and arches, the domes and the towers, the columns and the entablatures, now to be erected over it, may endure forever." Also in the main Capitol Rotunda are paintings of George Washington laying its cornerstone. A Christian preacher is present. There are also paintings of the Pilgrims in a prayer meeting. Down the Cox Corridor, just left of the First Federal Congress, is an image of an open-air preacher. Just outside of the House of the Representatives chamber is a relief sculpture of Moses. Inside the chamber, just above where the speaker sits, is the motto, "In God We Trust." As you look at the United States Supreme Court building, you will see Moses holding the Ten Commandments, and below him the words, "Justice, the Guardian of Liberty." At the Jefferson Monument, you will see quotes from Thomas Jefferson, the author of the Virginia Statute of Religious Freedom, which inspired the First Amendment of the United States Constitution. Thomas Jefferson penned the Declaration of Independence. Its words are inscribed on the memorial stating, "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, and for the support of this declaration, with a firm reliance on the protection of divine providence, we mutually pledge our lives, our fortunes, and our sacred honor." Jefferson's memorial also quotes, "God who gave us this liberty, can the liberties of a nation be secure when we have removed a conviction that these liberties are the gift of God? Indeed, I tremble for my country when I reflect that God is just, that his justice cannot sleep forever." Right above the statue of Jefferson's head it reads, "I have sworn upon the altar of God." Let's go to our founding documents. The Declaration of Independence refers to our nature's God. It says mankind is endowed by their Creator and includes lines like divine providence, and at the end of our Constitution, it states, "the year of our Lord." How about the newly erected Martin Luther King Jr. Memorial, in honor of the Baptist preacher who thundered justice for all men in the pulpits of America and was a bulwark of the civil rights movement, which was an issue of law? Quotes such as these are inscribed on the wall. "We are determined here in Montgomery to work and to fight until justice runs down like water and righteousness like a mighty stream," quoting Amos 5:24. The architects of our nation's capital city purposely placed its monuments in the shape of a Christian cross.
¿Ya? John Quincy Adams, second president. John Quincy Adams, el segundo presidente. John Jay, the first Supreme Court justice. John Jay, el primer justo de la iglesia de la And Corte George Suprema. Washington. Y George Washington, All proclaimed todos proclamaron that we are a Christian nation, que somos una nación cristiana, built on the gospel of Jesus Christ. fundada sobre el Evangelio de Jesucristo. Talks about the principles of Christianity as the Habla foundation of this De nation. los principios de la cristiandad como los principios, la fundación de esta iglesia, de And esta encourage the nación. people to elect Christians as their rulers. Y animaba al pueblo para que eligieran a cristianos como sus líderes. So is this a Christian nation? Así es esta una nación cristiana. We cannot say yes, No podemos decir sí. despite all of this. Sin embargo, por todo de esto, But the principles that were laid down at the beginning por los principios cuales fueron puestos al principio, al inicio, were biblical principles. eran principios bíblicos. And it is Satan's effort to destroy those principles Y es el deseo de Satanás destruir estos principios and bring in another rule of order. y traer otra nueva regla de orden. When that happens, Cuando esto ocurra, we need to be ready necesitamos estar listos to shine for Jesus. para brillar para Jesús. May the Lord help Que el us Señor nos ayude to know the Alpha and the Omega of para our faith. conocer el alfa y el omega de nuestra fe And may He know us y que Él nos conozca a nosotros now and in that time of ahora y en ese tiempo de dificultad. trouble. Thank you for your attention. God bless you all. Gracias por su atención, el Señor los bendiga. The grace of the Lord Jesus Christ be with you. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Let us work for Him, Trabajemos para Él, for the night is coming when no man porque shall viene la noche cuando ningún hombre trabaja. Amén. Help us, the Lord, the people pray.